सिटी पुलिस स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर डायमंड किंग गोविंद ढोलकिया का बयान। हीरा उद्योग इस समय मंदी की दौर से गुजर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधर जाएगी। रत्न कलाकारों को सहायता देने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहेगा। वर्तमान में हीरा उद्योग में मंदी के कारण हीरा बाजार कार्यालय पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाए हैं। हीरा उद्योग की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है, इसलिए आने वाले दिनों में डायमंड वर्सा के लगभग 100 और कार्यालय खुलने जा रहे हैं। ग्रीन सिटी पुलिस स्टेशन खुलने से यहाँ के व्यापारी सुरक्षित महसूस करेंगे। ये यहाँ सीमा शुल्क कार्यालय में स्थित है, इसलिए यहाँ करोड़ों रुपए के हीरों का कारोबार होता है। करोड़ों रुपए के हीरों की आवाजाही के लिए सुरक्षा भी जरूरी है, ताकि ग्रीन सिटी थाना खुलने से करोड़ों के व्यापारियों और हीरों की सुरक्षा बनी रहेगी। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते स्टार न्यूज नेटवर्क। जय हिंद। अपना सूरत डायमंड बुर्स में ड्रीम सिटी पोलीस स्टेशन जे आज उद्घाटन थयुं एमां आपणा पोलीस कमिश्नर श्री गहलोत साहेबनी मेहनत, गुजरात सरकारनो सपोर्ट अने आपणे आ एरियामां ज्यारे डायमंडनो आटલું બધું વેલ્યુવાળી અહીંયા વસ્તુ આવે છે કસ્ટમ છે, तो एना केवी रीते सेफ्टी ने सिक्योरिटी रहे एवो विचार करीने जे आ पोलीस स्टेशन ड्रीम सिटी पोलीस स्टेशन नु आज उद्घाटन थयुं ए बहु ज सराहनीय छे अने आपणे आशा राखीए के आ एरिया में खूब ज सेफ्टी, शांति अने सुख रहेशे। धन्यवाद। काका एक सवाल छे, आर्थिक सहायनी रत्न कलाकारो मांग करी छे तो એટલે ભાઈ બધાને આપણે સુરતવાળાને તો ખબર જ છે કે અત્યારે ડાયમંડ બિઝનેસમાં ખૂબ જ મંદી ચાલી રહી છે, એટલે સામાન્ય રીતે બધા જ મુશ્કેલીમાં હોય, એમાં રત્ન કલાકાર તો મુશ્કેલીમાં હોય જ અને છે, પણ આપણે બધાએ સાથે મળીને આને સામનો કરી રહ્યા છીએ અને હવે લાગે છે ભગવાનને પ્રાર્થના કે જલ્દી આમાંથી બધા બહાર નીકળી જાય। મદદની માંગ કરી રહ્યા છે, મદદની તમારી હવે આમાં મદદની વાત એ છે કે આપણે રજૂઆત કરી છે, હજી ન્યાથી કોઈ રિપ્લાય નથી આવ્યો કે હવે અમે આ મદદ સરકારશ્રીએ શરૂ કરી છે, અત્યારે એની કાર્યવાહી ચાલતી છે, એમ આપણે આશાવાદી રહીએ। કાકા બીજો એક સવાલ, ડાયમંડ બુર્સ શરૂ થયો છે, વર્ષો થઈ ગયા છે, અત્યાર સુધીમાં કેટલી ઓફિસ કાર્યરત થઈ છે અને નથી થઈ તો કેમ નથી થઈ? એમાં એવું છે, હમણાં આપણો પ્રશ્નનો જવાબ તો આવી ગયો કે બજાર માર્કેટ જ વીક છે, બધાને આવવું છે, ધંધો કરવો હોય તો નવો ધંધો વધે તો ઉત્સાહ હોય ને આવે, એટલે જે લોકો આવ્યા છે 101 જણા એ લોકો ધંધો કરે છે ને પાછા 21 તારીખે બીજા પાછા લગભગ 101 ઓફિસ આવે છે। ધન્યવાદ।